Good morning. Good morning, Miss. Suaranya, Good morning, Miss. Suaranya Miss Jin jelas nggak? Jelas. Oke, thank you ya. Good morning everyone. Morning, Miss. Morning. Masih ngantuk? Sudah enggak? Boleh ya, you can check your drinking bottle. Boleh ambil minumnya di sebelah. Videonya Miss Jin nge-freeze nggak ini? Enggak ya? Di sini soalnya agak errornya. Hari ini Miss Jane akan kedatangan tamu. Hari ini kita akan ada yang lihat. Oke? Miss Irin. Sudah tahu dari Miss Meta sama Miss Caka ya? Oke. Nunggu teman-temannya ya. 2 more minutes or 3 more minutes, 3 Miss menit. izin minum. Ya boleh. Check your bottle, it's okay. Miss Jane juga bawa ini. Good morning. Oh iya, next week we have a quiz ya, the last quiz before PAS. Minggu depan kita ada quiz sambil Miss Jane kasih materi terakhir. Jadi bisa dibaca-baca juga, karena materinya kemarin kurang 1. Kalian bisa lihat di belakangnya ya. Hello, good morning. Two more minutes ya, 2 menit lagi ya. Mana yang lain? While you waiting your friends, take your books and open page 62. 62. Today I want you to open your camera ya. Miss Jane mau kalian open kamera semua ya. Biar Miss Jane absen sekalian nanti. Nanti kalau ada pertanyaan, if I have a question and you can answer it, I will give you the point. 1 point for 1 question. Oke? Nah, yang sudah jawab-jawab, nanti coba temennya juga dikasih kesempatan. Give your friends chance to answer the question. Okay, 1 minute. I will start the lesson. But I want you to lead the prayer. Who want to lead the prayer? Lauren. Lauren, oke. Yang terakhir, the last session. Kathleen. 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 Oh, Richard. Richard dulu. Kathleen atau Richard? Ayo. Yang biasanya doa siapa? Gantian kalau gitu, Kathleen, Richard, tunggu. Yang lain dulu. Siapa selain Kathleen, Richard? Siapa? Nanti tunggu satu anak ya, satu temannya masuk itu yang doa ya. Coba kita lihat siapa yang masuk habis ini. Daryl doa ya. Itu nanti Daryl ya. Oke. Oke, Daryl baru masuk. Oke. Now I want you to mute. To unmute the mic and then VV aja. VV yang unmute. Oke.
All of you? Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Semoga hari ini apa yang Miss Dina ajarkan kepada kami dapat berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you. Nah, nanti Daryl, halo. Oke, nah hari ini today we will have the new unit ya hari ini. But I want to ask you, the last week we learn about minggu lalu kita belajar four system. Your body's organ and system. Yes, body, organ, and system. But four system. Digestive system, skeletal system, respiratory system, aliran darah, digestive, circulatory system. yes, circulatory system. The first one, digestive system. The second one, skeletal, tulang, skeletal system. And then respiratory system. And then the last one, Circulatory. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang kedua, skeletal system. What is that? Skeletal system? Tulang. Tulang-tulang yang ada di bagian tubuh kalian. Nih. I will share this ya. Nah, ini. Today we will have learn nih the human skeletal system. Nih, tulangnya kalian from the top to the bottom, dari atas sampai ke bawah bagian-bagiannya. Nanti remember ya, dihafalkan ya. Ya, kalian nanti bisa juga keluar di PAS. Oke? Nah, I want you to open your book page 63 sekarang. 63. Tadi kan 62 for system. Now 63. Yes, Richard. Do you want to ask? Enggak, Miss. Pencet. Pencet, oke. Today nih, sebelum kita akan memulai pelajaran, wait ya, Miss Jane mau share. Miss Jane mau cek sebentar ya. Nah, in this unit, sebelum kita memulai, Miss Jane mau kalian nanti belajar ini. Make a simple model to demonstrate human movement. And then the second one, describe some disease of human skeletal system and how to prevent them. Yang pertama, kita akan mencoba simple model yang simple. Jadi badan kalian sebagai model ya hari ini ya. Jadi semua kan kalian bisa pegang badan kalian kan, nyata kan, real kan. Nah, itu sebagai modelnya kalian. Itu human movement, gerakan manusia. Nah, ini kita bisa bergerak. And then the second one, describe some disease of human skeletal. Jadi kita akan melihat penyakit-penyakit apa saja yang dapat terjadi saat tulangnya kita itu nggak benar, is broken bones. Jadi waktu tulang kita tidak sesuai, apa yang terjadi, dan how to prevent them. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, itu hari ini kita akan belajar itu ya. Yang pertama, nih, this is the part of the skeleton. Nih, this is the part of the skeleton. You can look your book page 63.
Nanti ambil pensilnya ya. You can take the pencil and then tulis write Indonesianya, write the Indonesian one next to the English one. Jadi tulis bahasa Indonesianya di sebelahnya yang Inggris ini, oke? But I want you to touch your body. Jadi sambil dipegang badannya, bagian-bagiannya. The first one, school. I want you to touch the school, your school. Nih, namanya ora. School, ini ya, bukan school ya, not school, but school. Itu tengkorak, tulang tengkorak di sini. Sebelahnya ditulis tulang tengkorak. And then the second one, neck bones. Dipegang, neck bone-nya di belakang. Kalau nih, belakang, neck bone. Kalau kalian capek, if you tired when you study a lot, you can feel like this. Your bones, your neck. Nih, pegel kan? Nah ini, neck bone. And then shoulder blade. Nih, pegang ini shoulder. Shoulder kan ini, tapi yang di sini depan shoulder blade. Ini tulang belikat. Tulang belikat. Nih, yang ini shoulder blade nih. Tulang belikat. And then finish. The fourth, upper arm bone. Jadi di bawahnya. Below the shoulder blade, you have upper arm bone. Nih, tulang lengan yang bagian atas. Oke? Coba touch your upper arm bone. Touch your upper arm bone. And then the fifth yaitu ribs. Apa itu ribs? Rusuk. Tulang Dada. Tulang dada. Ya, tulang rusuk ya, ribs. Di bawah sini ya. Kalian bisa rasakan touch your ribs. Dipencet coba. Nah, oke. Richard, no here. This is the shoulder blade, but here. Di bawah. Nih, oke, and then backbone. Backbone, belakang. Belakang. Tulang belakang. Itu dari atas, from the neck to the, sampai sini ya. Nih. Tulang ekor. Sampai ekor nanti ini, hip. Di upper the hip bone. Jadi di atasnya hip di sini. Itu backbone kita. From the neck until the upper hip bone. Nah ini. And then hip bone. Apa itu hip bone? Shake your hip, shake, shake, shake. Itu apa berarti? Pak. No, pinggang. Pinggul. Pinggul. Tulang pinggul. Ya itu. Tulis tulang pinggul. And then touch your arm. Sekarang dipegang armnya. Tadi you have right upper arm bone. Sekarang here. Lower arm bones. Nih, lower tadi sudah upper. Yang atas sekarang lower. Nih, ini lower. Lower arm bones. And then in your arms have hands and finger bones. Ada tulang tangan dan jari. Tuh, itu bagiannya dari atas from the top until this your body sampai ke perut ya, bagian perut ini. And then now this thigh bone. What is that thigh bone? Can you guess? Tulang kering. Tulang apa? Richard? Oh, tulang kering. Kathleen?
Paha. Good, tulang paha. Thigh bone is tulang paha. And then, sekarang sudah kan, thigh bone itu sama seperti femur ya, femur. F-E-M-U-R, femur. Nanti di halaman selanjutnya. And then, lower the thigh bone have the lower leg bone. Dipegang kaki kalian. Kaki kalian tuh ada beberapa tulang. Itu tulang kering. Iya, tulang kering itu apa? Shin bone. Nih, dicat yang ini. Shin bone nih. Ya, Miss. Good. Kalau kalian jatuh yang sakit ini ya, shin bone. Nih, tulang keringnya kalian. Nih. And then heel bone. Apa itu heel bone? Heels, tahu heels? Heels itu kan gini. Berarti apa? Heel itu apa? Heel bone. Telapak. 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 Punggung. Tumit. Tumit bagian belakang, yang belakang. Belakang itu ya. Tumit, tulang tumit yang kalau kalian pegang, if you touch your legs, nah itu ada munculnya seperti bola itu nanti. Nih, like a ball. And then foot bones, kaki, tulang kaki. Tulang kaki. And then like your hands have the two. Nih, tuh berarti tulang jari kaki. Nah, itu contohnya itu. Sudah ya? Nanti bisa dilihat kembali di video. Oke, next. Function of the skeleton. Nah, tadi sudah tahu bagian-bagiannya. You have learned these parts of human skeleton, but this is the function. I have 3 function. But in your skeleton system have 206 different bones. Jadi punya 206 different bones. Jadi kalau yang Miss Jen tadi partsnya kan cuma sedikit. Nah, tapi di dalam tubuh kalian yang kecil ini, nah itu punya 206 tulang yang berbeda. Nih. This is the three function of the skeleton to support your body. Maksudnya apa? Kalau support, kalian enggak seperti slime. You not like a slime. Ya, you straight, not flat. You will be floppy and full-bly. Ya, and then the next, to protect your softer inner organs of your body. Nah, last week you have learned the digestive system, circulatory system, and then respiratory, digestive, and circulatory. Jadi diprotek sama ini. Jadi yang di dalam innernya ini kita diprotek sama skeleton kita, tulang-tulangnya kita. And then the third one, to make movement possible together with muscle and joint. Nah, muscle, what is muscle? Otot. Good. Otot. Otot. And then joints, siapa yang tahu joints? Yang bisa kasih poin. Siapa? Sendi. Oke, Kathleen. Kathleen sudah belajar ya. Oke, sendi. Ditulis boleh. Joint is sendi. Muscle, otot, joint, sendi. Jadi tubuh kita terdiri dari otot dan sendi. Nih, sendinya ada di between your bones. And then the next function of the skull nih. Tujuan dari kenapa kok ada tulang tengkorak? The bones of the skull protect the brain of the brain. Nih, otak kalian harus punya tulang tengkorak. Kalau enggak punya, nah itu, if you don't have the skull, your brain can be broken. Lepas nanti brainnya. Ya, ngeri ya. The brain controls all the life process in the body. Betul nggak? Is it true? The brain controls all. Betul? Yes. So the main parts of your body is your brain. Jadi semuanya dari brain. Okay? And then the eye sockets in the skull protect your eyes.
Soket ini bukan listrik yang kemarin ya kita belajar itu ya. Soket. Nah, bukan main source-nya main electricity. Tapi apa? Eye socket. Nih, kalian pegang sekarang. In your eyes have the bones. Nih, kalian pegang. Ada apa itu? Eye socket-nya. Berarti apa kalau di Indonesia kan? Yang bulat ini. Rongga mata. Nih, rongga mata. Ini untuk protect your eyes. Jadi ada tempatnya. And then the teeth are attached to the jaw bones. Nih connected ya. Gigi kita nggak bisa lepas dari jawnya kita. Kalau lepas gimana? Kayak skeleton kita. Oke, nanti kita ikut Halloween lagi. Oke? Next. Nah, sekarang not yet. The function of the backbone tadi sudah ke skull ya. Di skull tadi ada your brains, your eyes. Nah, coba kalian now touch your ears. Have the bone. Your ears have the bone. Iya, tapi dia tidak keras ya. It's not hard. Jadi dia cuma tulangnya bisa, ini enggak ada tulangnya ini, hanya seperti apa ya, otot. Tulang rawan. Apa? Apa Richard? Kayak tulang rawan dah, Miss. Iya, tulang ya di sini kan. Tapi dia tidak hard, tidak keras. Jadi ini kalau misalnya kalian operasi misalnya ya, ada yang operasi kalian potek di sini ya bisa. Oke, nih sekarang next ya, nanti kita akan belajar lebih lagi di unit ke-6. Ada lagi nanti. Function of the backbone and vertebrate. Is it true that all of us is vertebrate? Kalian Miss Jenny ini vertebrate, betul nggak? Is it true? Betul. Kenapa? Yes. Why Livi? Livi mau jawab. Kenapa Livi? Nggak meliuk-liuk. Nggak meliuk-liuk. So, the definition of vertebrate apa? Apa itu vertebrate? Have? Backbone. Punya tulang belakang. Have backbone. Iya tuh, Livi mau jawab tapi sudah dijawab temennya. Oke. The vertebrate have backbone. Yang punya tulang belakang. Kita juga punya tulang belakang. Nih, the backbone or spine runs down the back of your body from the skull. Nah, seperti Miss Jen tadi bilang, when I said before, tulang belakang kalian from the neck, nih, until nih, dari atas sampai bawah sini ya, kalian pegang sampai tulang ekor, betul kata Kathleen. And then it is made up lots of small bones. Ada small bones-nya yang kecil-kecil tadi ada di backbone, ada ribs, ada apa lagi tadi? Ada banyak ya bagian-bagiannya. And then between the vertebrae are small discs that allow the backbone to bend. Ini ada seperti cakram. Cakram itu apa ya? Spinal cord. Apa, Kathleen? In Indonesia? Cord. Yeah, in Indonesia, maybe you can tell. Spinal cord itu apa? Spinal cord. Tulang? Sumsum. Sumsum tulang belakang. Ya, yang ini spinal cord yang ini. Kalau yang ini, between the vertebrae are small discs that allow the backbone to bend. Nih, ada cakram-cakramnya ya, ada sendinya gitu loh. Like a joint. And then the backbone protect the spinal cord. Nih, tulang belakang menjaga. Oke, kalian bisa lihat di buku in your book page 64. Di dalam tulang, inside your backbone, nih, ya like this ya. Nih, inside the backbone, kita kan vertebrate, have the spinal cord. Tulang, ini sumsum tulang belakang. Sumsum, tahu sumsum? Kalau kalian pernah sapi yang bisa kelihatan. Sumsum sapi, Miss. Tuh, bukan, hampir sama.
Kalau kalian lihat sabda, kalau di tulang sapi kan ada sumsumnya. Sumsumnya seperti apa itu? Like a gel ya, putih kan? Iya. Kalian bisa lihat in your book page 65. Yang masuknya terlihat jelas. Kita kan nggak mungkin bedah manusia sendiri kan. Nah, yang kelihatan kan sapi itu. Spinal cord itu tulang sumsum belakang. Nih, if the spinal cord is damaged, nih, a person may become paralyzed, they may not walk again, and the person may even die. Nih, be careful when you play with your friends, play with your brother, sister, jangan main dorong-dorongan ya. Tulang belakang kalian itu sangat berbahaya sekali. Kalian jatuh, kena tulang ekor, nanti ini paralyzed. What the meaning of paralyzed? Lumpuh. Iya, kalian bisa lumpuh. Tapi kan main-main, Miss Jane. Ya, iya. But be careful. Do not play with this your backbone. Jangan main. Not play dorong-dorongan. Iya. Apalagi ini, when you nanti ya later ya, when you go into the school and then you play with the chair. Ya, kalau misalnya kalian main Diambil kursinya itu ya, Miss. iya, nanti jatuh kena tulang ekor. Tuh bahaya tulang ekor kalian. Coba sekarang. Coba kalau misalnya tulang ekornya sakit ya itu. Masih kecil sudah gini. Nah, kasihan. Jadi hati-hati. And then function of bones, muscle and joints. Bones tadi apa? Tulang. Tulang. Muscle, Otot. otot, joint. Sendi. Sendi. Tiga ini punya tujuan. Kenapa kok ada? Ya ini untuk gerak. Nih, the joints are where our bones meet. Nah, like this. If you have the upper arms bones and the lower arms bone, you have joint between this. Nih jointnya. Nih, kalian bisa pegang. Nih. Ini upper ya, upper, lower. Di antaranya ada, kalian bisa pegang sendiri. Ada tulangnya di sini, sendinya. And then, they allow our bones to move. Nih, mereka bisa membuat kita untuk bergerak. Nggak seperti robot, not like a robot. And then joints link the bones to muscle to help us move. Ya ini, sendinya ini gabung ke bones-nya. Kalian bisa lihat di halaman 65 maybe ya, 65, 64 and 65 tuh. And like this ya yang ini. Nih, di sini mesin punya otot di sini muscle. Nah ini. Ini digabung dengan join the muscle and then join with joints and then maybe the bones and make you move. Jadi Tuhan itu membuat kita tuh istimewa ya, banyak tapi rumit, tapi ya itu memang keajaibannya seperti itu. And what inside your bones? Nih, kalau kalian pernah tulang sapi, pernah lihat tulang sapi yang bisa kita lihat sendiri, tuh kalau tulang manusia kita nggak mudah, dokter bisa, kalau kita nggak bisa. Nih, inside your bones, kita lihat dari gambar saja. Inside your bone have bone marrow, spongy bone, and then compact bone. Nih, kita belajarnya dua ini aja ya, bone marrow and spongy bone. Spongy bone itu apa? Inside your bone. Jadi ada di dalam inside your bone itu ada rongga-rongga. Isinya apa? Ya nanti ada kalsium, ada vitamin D, banyak di situ, ada banyak kalsium di situ. And then bone marrow. Bone marrow itu apa? Sumsum. Kalau spinal cord tadi sumsum tulang belakang nih. Kalau bone marrow sumsumnya yang warna putih itu. In your book page 65. Bone marrow. Nah,
Bone marrow makes red and white blood cells. Di dalam sini ada sel darah putih dan sel darah merah. Oke. Sel darah merah fungsinya membawa oksigen, carry oksigen around the body. Nih, kemarin warna merah kan? Nah, kembali lagi warna apa? Kemarin in circulatory Biru. system. Biru. Biru oksigennya dialiri warna merah with the red colors, and then the blue come back to White. hearts ya kemarin ya. Nah, kalau yang di sini bones sekarang. Kalau yang white blood cell help fight illness. But what happen if you have more white blood cells? Leukemia. Yes, They Livi. can cause Kalau kebanyakan sel darah putih mengakibatkan penyakit, you have the disease like and name it leukemia. Good job, Livi. Kemarin sudah belajar juga. Next, sekarang human skeleton X-ray. Nih, Miss Jane punya contohnya ya. X-ray itu apa, Miss Jane? X-ray itu adalah mesin ya. Nih, gambar yang dihasilkan oleh mesin. The take special picture of the bones in the body. I have, nih, Miss Jane, I have this X-ray about the ribs. Nih, ribs ya. Ini contohnya X-ray-nya ribs. Kalau yang di situ, nah ini yang model landscape. And then this is the model of portrait. Ini kalau ke dokter kayak gini ya. Nah, itu contoh dari X-ray. Kalau mau kalian, if you want to know inside your body, like your bones, you take the X-ray. Ya, tapi nggak usah. Kalau kalian nggak sakit, nggak usah ya. Doctor use X-ray to look at broken bones. Kalau misalnya kalian patah tulang, aduh sakit Miss, it hurts. You can check and go to the doctor, and the doctor give the memberi saran ya, advice to take the X-ray. Nih, contohnya apa kalau broken bones? Nih contohnya nih, broken bones of your leg maybe. Nih, namanya apa? Broken bones itu fracture. Kalau patah tulang itu namanya fracture. Nih, kalau ini X-ray-nya dari skull, kepala. Kalau ini dari tulang kaki. Ini your jaw, nih your teeth. Ini your hips, your backbone, and then your arms, the hands bones ya, and then your backbone again. Ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri. And then exercise page 66. Oh ya, before Miss Jen masih punya, still have time 5 more minutes, but if we don't enough time, you can join again ya, nanti bisa di-join kembali ya, cuma sebentar aja, oke? Oke. Exercise page 66, take your pencil. Miss Jen juga ambil nih. Below X-ray, write the names of bone it shows. Miss Jen mau kalian tulis ini. Ada fetus, lower arm and hand, and rib cage. The first one, the second, and the third. A, B, C. A. Feet, toes, lower arm, hand, or rib cage. A. Feet and toes. Feet and toes. feet and toes. Iya, Feet and toes. ya ditulis di sini. Feet and toes. And then B. Rib cage. Rib cage. Cage. Rib cage. Rib cage. Rib cage, ya, rib cage. And then the last one. Lower arm hand. Lower arm and hand. Ya, itu lowernya yang kena itu ya.
lower arm and hand. Nih. Sudah? A, feet and toes. B, ribcage. And then C, lower arm and hand. But the second question. Which X-ray shows a fracture? Fracture is broken bone. C. 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 A? C. 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 Ya, C, tulis C. Di sini, C. Oke. Finish? Finish. Finish. Kita hapus ya. Sekarang ke next. Muscle for moving bones. Otot untuk menggerakkan tulang kita. Nggak punya otot, nggak bisa gerak. Oke, nih. This is the example of your muscle. Ototnya di mana aja? Neck. Neck itu ada muscle-nya di sini. Kalian pegang, touch your neck. Itu keras kan? Itu yang pegel-pegel di situ. And your shoulder. Your chest. Chest, tulang dada ini. And biceps. Biceps itu ini nanti ya, kita belajar biceps and triceps. And then, nih kalian bisa lihat in your book page 67. Humans and animals, ya kita tuh sama ya, human sama animals tuh sama. Hampir sama karena punya otot, pula tulang, punya sendi. Have skeleton with muscle attached. Its muscle is attached to a different set of bones. Tendons. Tendons itu apa nih? Ditulis tendons itu adalah urat-urat daging. Adalah urat-urat daging. Nih. Nih urat ya. Kalau kalian lihat, if you can see your tendons, kalian bisa lihat urat-uratnya kalian di sini. Di tangan biasanya. Tuh, itu urat. Karena ada muscle warna biru, warna apa. Nah, itu. Di sini ada kalian bisa lihat. Biasanya urat-urat kalian terlihat kalau sedang olahraga. After you have to exercise. Ya. Miss, kalau yang di kaki. Kalau di kaki, maksudnya apa? Gimana kaki? Yang urat-urat yang apa yang kelihatan yang di kaki, Miss. Ya itu juga tendon itu di situ. Kalian bisa lihat urat kalian namanya tendon, tapi juga ada muscle. Kalau muscle itu otot ya. Setelah kalian misalnya olahraga kelihatan kan yang gede-gede gitu tuh. Kalau tendon itu seperti aliran darah, like a circulatory system yang warna biru-biru biasanya di sini. Urat-uratnya. Nah, di situ ya. Nih, next. Oh, yes. Kok uratnya kelihatan kalau kita lagi olahraga? Iya, kan ototnya jadi itu stres, keras, jadi kaku apa ya dia kan capek juga, kalian juga capek, kalian butuh istirahat, jadi harus direlaksasikan, ya. Jadi setelah olahraga, after you have to exercise, you must relax your body. Jadi otot-otot kalian biar relax dulu. Jadi waktu olahraga kan semangat nih. Nah, tulang kalian gerak, terus muscle-nya otot kalian jadi stres. Biasanya jadi gede-gede gitu ya. Kalau habis olahraga orang, kalau kalian lihat orang binaragawan kan gede-gede tuh. Muscle-nya apanya itu kelihatan malah urat-urat dagingnya. Ya. Itu. And then, okay. After this, you can join again ya. Kita mau belajar yang muscle sama terakhir disease ya, penyakit-penyakitnya, oke? Okay? Bisa tanya dulu atau dilihat dulu ini ya. Wait, I have the chat. Oke? Okay? Sudah dengar? Dengar, Miss. Oke. Nih, how muscle help us move? Nih, gimana caranya muscle kita itu bantu kita untuk gerak? Nih,
When you move your arms up, nih, coba armsnya up. You contract the muscle in your upper arm. Nih, jadi kalian contract your arm in your upper arm. Ini namanya biceps. Bicepsnya di sini. Kalau kalian up, biceps. Ya, biceps. Kalau kalian relax, nah relax, nggak stres, nah itu namanya triceps. Nih, kalau kalian up, jadi kaku kan? Kalau kalian relax, nah kalau kalian lepaskan, nah ini jadi namanya triceps. Nih, when you stretch out your arm, you relax the muscle in your upper arm. Nah, kalau kalian stretch out, nih atau stretch out your arm, nih, kalian relax your muscle in your upper arm. And you contract the muscle at the back of the arm. Nih, di sini juga relax. Pokoknya bagian arm sini relax. Coba kalau in your legs, when you back your legs to the up. Nih, bagian belakang kalian juga agak kaku kan? In your thigh bone and the back of your thigh bone, di belakang tulang paha kalian akan jadi kaku sedikit. But when you stretch out your leg, nah ini jadi relax muscle-nya, nggak kaku lagi. Otot-ototnya juga nggak kaku. Oke. Next. And then next about joint, sendi. Coba. Sekarang yang lain ya, Miss Jane mau tanya-tanya yang lain dulu. Yang Richard, Livi, sama Kathleen bisa beri kesempatan teman-temannya ya. Joints, what is that? Arvin, sendi. Good. Joint is sendi. In the body, joints where two or more bones meet. Nih, tadi Miss Jane udah share ya. Nih, muscle are linked the bones, the strong tendons. Nih, jadi di sini in the hips and on your arms have the joint, sendi-sendinya nih. Sendi-sendinya di mana Miss Jenny? Sendinya ada di sini. Nih, beda-beda ya sendinya ya. If the hips bones have the ball and socket joint. Jadi seperti bola. Tapi kalau ini seperti engsel pintu. Like a door. Hinge joint namanya. Hinge joint. Kalian bisa, you can open your book page 69. Hinge joint like a door. You can backward and forward. Buka tutup, buka tutup. Nah itu. And then next, activities involve using your joint. Apa saja? Running. Nih, sendi-sendi kita gerak. Running, sitting, writing, bending your knees, pretending to throw ball. Nih. Ya, itu contoh-contoh aktivitasnya. Apa saja Miss Jane? Aktivitas kalian terserah, misalnya baca buku, read a book. Maybe you can take your book Swim. and then writing and then movie, watch movie, Swim. touch your remote. Ya itu ya contoh-contohnya bisa kalian coba sendiri nanti ya. And then healthy foods. Nih contoh makanannya tulang kita itu apa? Nih healthy foods ya. Ada kalsium. Itu elemen yang penting. Minum susu. Itu dari kalsium ya. Minum susu. Terus apa lagi? What foods? Get calcium. Cheese. Milk and then banana. And the fruits. Telur. Keju. Keju, cheese. Oke. Next. Meat. Asli, Vincent, Evelyn. Potatoes. Potatoes, iya boleh. Nih, you can get from the food you eat. Children need food that calcium as their bones still growing. Nih, contohnya ini. Milk, yogurt,
vegetables, green flea ya. Ini, and then cheese. Nih, makanan-makanan yang bisa kalian makan untuk membantu tulang kalian sehat, banyak kalsiumnya. And vitamin D from sunlight. Jadi kalian harus ke spending outside your house ya. Kalian harus cari sinar matahari. Setelah ini kalian kan istirahat sebentar, cari sinar matahari ya. Tuh. And then disease of skeleton. Nanti di unit yang selanjutnya Miss Jen akan jelasin ini. Apa saja sih? Tapi ini Miss Jen mention aja ya. Ada normal skeleton nih, and then lordosis, kyphosis, and scoliosis. Kalau lordosis itu tulangnya ke dalam. Ke depan. Ke dalam. Ke dalam. Cekung ke dalam dia. Kalau yang ke depan ini, kyphosis ini loh. Dia bungkuk, kyphosis. Bungkuk ke depan. Kayak nenek berarti ya? Ya, kayak siapa? Nenek. Nenek. Oke, terus habis itu ada scoliosis. Scoliosis itu tulangnya Punggungnya bentuk S. ya C or S. Jadi ini bisa kebalik-kebalik. Oke. And then osteoporosis, kekurangan kalsium. Nih, Miss Jen tadi sudah bilang. Ya, di sini healthy bones. Nih, ketutup kan kalsium, ketutup kalsium. Tapi kalau yang osteoporosis, nih rongga-rongganya kelihatan besar-besar. Ya, itu kekurangan kalsium. And then, caranya gimana? Kalau kalian misalnya merasakan tulang kalian itu aduh agak sakit ataupun tulangnya apa ya? Kalian capek, cepet capek. Eating food Getting enough kalsium. sunlight. Yeah, good. Yeah, Fefe. Get a sunlight, getting enough sunlight. Nih, and getting enough exercise. Exercise-nya apa? Simple aja, simple exercise. Maybe you can sit up, running, yeah, like that. And then maintaining a good posture. Now, I want you to sit in good posture. Sit in good posture. Gimana duduk yang betul? Good posture. Richard, ayo. Adon. Mana Adon? Albert. Vanessa. Your camera. And then Angel. Good. Yufefe. Good. Derek. Jane. Azali. Queen. Vincent. Arvin. Angel. Oke, good semua ya. Jadi kalau belajar jangan tiduran. Nanti bone-nya jadi S, jadi lordosis, jadi kyphosis. You want it? Scoliosis. Ya, scoliosis. Kebanyakan kita ini yang apa? Kyphosis, bongkok. Kita bongkok. Belum tua sudah bongkok, ya. Duduk kan kayak enak gitu. Iya. Oke, next. Nah, before we go to the homework, do you want to ask? Siapa yang mau bertanya? Tadi Miss Jen sudah catat-catat ya, siapa yang jawab? Siapa yang mau jawab lagi? Kalau mau tanya boleh, if you want to ask is okay, and then I will give the point. Maybe Vanessa, Angel, Feve, Tiffany, Nando, Jane, Feve, Daryl, Livia, Renata. Apa? Ashley? I have a question. Siapa? Kathleen. Oke, apa Kathleen? You know, in X-rays, when the mother that have a baby and some people with breathing, circulatory system kind of like a ring. You use like a ring to keep the
veins together, they usually don't allow them into the X-rays. Not the Why? X-ray, but the USG ya. Di USG itu beda. Jadi ada alatnya sendiri. It's different machine. It's different machine of the for the state apa ya ini? Simple one lah ya. Jadi kalau misalnya X-ray itu buat ke inside your body, but because the electromagnet ya, dia tuh kalau dia di X-ray ini elektromagnetnya lebih besar, is the higher one, but the USG is just maybe just the control of maybe the mom. Jadi lebih simple. Jadi nggak buat yang lainnya juga apa ya, organ-organnya nggak kelihatan juga. Jadi hanya porsi-porsinya sendiri. Jadi ada mesin-mesinnya sendiri. Kalau yang Miss punya ini yang X-ray. Ini pakai elektromagnet. Nanti di kelas 6 belajar elektromagnet, nah belajarnya di sini. Oke. Jadi elektromagnet bisa dihasilkan ya, ini hasil-hasilnya. Kalau USG itu cuma apa ya? Nanti Miss Jen juga cari, Kevin juga cari, yang lain boleh share USG itu gimana sih bedanya dengan X-ray. Oke. Oke, thank you ya. Miss, Thank you, Miss. Ya, oke, Livi. kalau misalnya patah tulang kok tangannya tuh harus di apa ya? Di gips. Ya, Kayak Livi. diperban gitu. Hah? Ditali sama diperban gitu loh. Iya. Iya, karena To stop the bone from moving. Iya, to make the bone stable. Jadi setelah dioperasi misalnya ya, kalian pakai operasi, you have the namanya, kalau in English masih belum ngerti, tapi ada murnya sendiri ya. Itu bone and bone dipasangkan, and then to make your bone stable, lebih stabil, di gips dulu, di gips lalu pakai bebet itu ya. Yaitu harus begitu kan kayak Livi, kalau nggak gitu nanti bosnya gerak-gerak lagi, not stable. Lebih lama jadinya untuk nyambung lagi ya. Kalau nggak dibenerin. Tapi kalau kalian masih muda-muda gini cepet, misalnya ya kalian patah tulangnya, if you have a fracture, and then you go directly to the doctor, and then the doctor give the advice to ya ini di operasi, give the operation process lebih cepat, tapi prosesnya tulangnya kalian masih muda, the young bone. And then this is the homework. Sudah siap homeworknya? Gampang homeworknya. Do the practice activity page 66. 76 ya, part A, B, and C aja. And then use pen, do not use the pencil. Miss Jin nggak kelihatan kalau pakai pensil ya. Di buku tulis itu di buku paket. Di buku paket, in your science book. Di buku paket aja. Ya, use pen, and then when you check your photo of your work, jangan yang jelas ya, jangan di foto terus kabur. Ya, yang jelas. Nanti nilainya Miss Jin bingung nanti ya. Terus jangan kebalik-kebalik kirimnya. Don't rotate your work. And then submit Google Classroom. Batasnya schedule, deadline-nya sampai kapan Miss Jin? Sampai Jumat, oke? Friday. Oke, Miss. Jangan telat ya, yang belum kerja tugas. Oke, Rando langsung. Oke, good. Oke, Miss. Oke. Before we finish this meeting, what have we learned today? Kita belajar apa hari ini tadi dari awal? The skeleton. Di Human
Skeleton. Skeleton. Human skeleton. Okay, human skeleton system. And then the We learn Joints. about joints and muscles. joint muscle, the part of your human body, human skeleton. And then the last one, the Diseases. the diseases of your skeletal system. Oke, next week kita akan belajar lagi. Next week kita akan ulangan ya. In next week we have the class quiz before PAS. Oke? Semangat? Masih semangat? Oke, Adol semangat. Oke. Nah, tadi yang terakhir join siapa ya? Yang lihat tadi? Daryl. Daryl. Hari ini Daryl doa ya, dipilih teman-temannya tadi. Oh, but before we in the last session, say thank you for Miss Irene for join this class. Thank you, ma'am. Thank you, Miss Irene. Yes, thank you, Miss Irene. Thank you, Miss Irene. Yes, I would like to say thank you to all of you because you have studied very good today with Miss Jenny. Okay, next time you have to learn and study together again and keep spirit, okay, with Miss Jenny and do your homework also, okay? All right, bye. Thank you, students. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Miss Jenny. Yeah, thank you, Bye, ma'am. Miss. Okay. Yes, Before, bye. See you. yeah, bye-bye, ma'am. Before we finish the lesson, I want to lead the prayer. Who want to lead the prayer? You can choose. Livy. Adonia, Miss. Adon. Oke, Richard sudah pernah. Katie sudah pernah. Daryl juga sudah pernah. Sekarang Adon. Oke. Vivi sudah, Vivi. Oke, Adon. Now, all of you mute the audio and then just Adonia. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Boleh. Miss. Oke, nggak apa-apa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kita telah selesai belajar Tuhan Yesus. Berkati nanti kita mengerjakan tugas-tugas dari Miss Tuhan Yesus. Semoga bisa dapat nilai yang bagus Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam Padre, Sang, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke. Thank you, grade 5. See you on the next meeting. Thank you, Miss Ya, Jane. thank you, sukses ya. Thank you, kuisnya ya. Oke, bye-bye. Bye-bye, Miss Jane. Hai, Miss. Iya. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Daryl. Bye-bye, Evelyn, Livy.